পেছনে কিছু না কিছু কারণ থাকে পার্টি সংখ্যা মানে পেছনে কাইছা বলে অবজেক্টিভ তো বলে নাহর তো তাও এভাবে সংখ্যা খারাপ উদ্দেশ্য তো আমাদের যত সাইমা না কাইসার উদ্দেশ্য তো আমার গ্রেটার ইসরায়েল আলাদা রাজ্য সুনামি রগুই চিনি কোথায় বাড়ানো যে অধিকার পলিটিক্যাল রাইটস পাহিনি দিনে সাংবিধানিক অধিকার পাহিনি দিনে মৌলিক অধিকার যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সংবিধান মানে জিনিস চিকন চিকন চিনি মাথায় শিক্ষা মাথায় তৈ নমানি মাথায় লামা মাথায় স্কুল নগ মাথায় অঙ্গনবাড়ি সেন্টার মাথায় চিকন চিকন চিনি যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস মানে চিনি ভাষার অধিকার মাথায় চিনি কালচারাল প্রোটেকশন খাইনি ক্ষেত্রে চিনি কালচারাল প্রোটেকশন খাইনি সরকারি অধিকার তবু সরকারি কর্তব্য তবু আর কালচারাল যদি রক্ষা খাইতে যে जों आंदोलन खाइबे बिसिसै आबनो रक्षा मा खायो आबनो सिगि फान्डामेन्टाल राइट्स माने मौलिक अधिकार न जों मानानि बागैनो मानानि ताम खाइनासिना बैनिया बनो सरकार बैनि नायखौ बैनि तला बैनि अफिसार जिनिखौ बैनि तला सामलायनानै मा बुंखाय बैनि अफिसाव थंजागौ सरकाराव जों थंजागौ हायनि बागैनो महाराज शिलंआव दंदैबा बथुइ चाइमाया नगै दंरो जागा तामौ तंत्रिबागो कांग्रेसआव खाइगाबो खाइगा कांग्रेसआव खाइबाबो खरबस महाराजानि दामि जानिया बेंगा जाउ ब्लक तो मति कारि जागनि बागैनि जले जा खाबो और तो आं चलेग्रा नेशनल पार्टी तो आं चलेग्रा निबो काइसा एज ब्लक है तिफ्रा बनो सिनि पवन साइकेलाखा जेहेतु गणतांत्रिक राष्ट्र डेमोक्रेटिक कान्ट्री हिसन गणतांत्रिक माने तामा गण माने बरक लोकनि भोट बाय प्रजा सरकार सिनामजागनाय अमन गणतांत्रिक व्यवस्था भारतवर्ष आगे ठीक जों साइमानो 19 ताबि सानाय जेरै भारत स्वाधीन परे যখন সংবিধান আসাইছে 1950 গো সংবিধান আসাইমানে পরে কেনা সিস্টেম চালাইছে ভোটরা আপনি যদি ভোট নিবিসিতে সরকার চালাতে আছে ভারতবর্ষ আগে কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র রাজাবাড়ি চালাতো পাঞ্জাব প্রভিন্স কো হায়দ্রাবাদ প্রভিন্স অঞ্চলে থাকি রাজারাও মানে করে ও ভারতনি কাছে নিয়ম রাইজা তবো গণতন্ত্রনি মাধ্যমেছি ও যারা সরকার চলছে না বড় উপদিনে বড় সরকার চাচ্ছে বড় পরিচালনা নিয়ম ও যারা যিনি ত্রিপুরা হাবো যিনি কাঞ্চন প্রভা দিদি মহারানীবো भारत हासिल गोरोंनि खान्थिबा भारतनि जे रायजा जे भारतनि नियम दंमोन आंनियाबो मा खालाय हागेनो 1949 15 अक्ट'बर रिसिनि जखन सिरि प्लाटफर्म थाखा 21,000 सारे 21,000 भुटा बनि परे जिंताबो आसामाव बाय गोबां मावहाय गथ'ना थांगौ जे ग्रेटार पिपलनि बखरमानाय बत दुरे ग हागा माय कारेन्ट नांगौ दै नांगौ दिनाव ओसिनि बुबागराबो एनजिओ बाय एनजिओ खायमानि यागो बुध बासै दं सम्भव नङा बुध बासै गोबां डेभलपमेन्ट खायमासिबा जोंनिया होते रां होजाया माननाय हायखौ जागा बासेलांनोसै बासेबा माने हिनि थाखयै बिजेपि क्लब थांबायना परे ताबो खाउन कत दिब्रामत तगरो सियाला मासो ब्लक मुदो और जागा तिनि फरम मासो दिनोनो थांना आउट मासो सिदा खामलायबा मासो जानिया बैफोर सिरिया सिरियाबो मानसाबो ए हायबागनि जेकुनु कायसा पार्टी दं थांखे मानथु मायाखौ धैर्य सह्य जदितै दं थांखे कायसे नुमानाय हाय बुइमा मानो थांगे आलो नुमानि एनि बुखाबे लेखे ओ जागा थांगे बनो बुइनाय लगन माबासैने जोंरे अम रेल लगत के तामफोर नायिन्दो ओ बिग बाजारावबो बिल रोना थांग्रो आ जापति खा हागे नायिनो नाय ब्लक हाय और नायिनो बाला हायखौ दा थांग्रो बासै थिखा हो ब्लक बाहाय थि ओ दे नायखौ नाय बासै खा बिल निने मेट्रो बाजारावबो नाय ब्लक एमन बाबे बुखार माने डिसिसन नायिया बुखा चंचल और जाकुनो बुखरा हाय फरि बाले बैसाय लो बाय
Nggak darah bisa juga kan, darah tangi kok tanai kalau IPL ini kan tang tanai dong. CPM pun salah ini tanai dong. Borok serial mana nih kalau kan tanai. Nana sekarang kan nana kok nimontrono kayak ini ada kayak. Nggak ada mata tau. Nana kayak sini orang parti go, vice president doi unai, secretary doi unai, ini nana punya sekarang look tegak lagi. Look jangan nanti nama tau kan.